রিটায়ার্ড করেছেন, রিজাইন কেন করবেন? রিজাইন কোন দুঃখে করবেন? সুপার অ্যানুয়েশন বলা হয়েছে, কথাটা কি শোনেননি? তার তো আজকেই রিটায়ার করার কথা ছিল, কিন্তু আগে করেননি। তার তো আজকেই করার কথা ছিল। আর যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ভিন্ডিকটিভ পলিটিক্যাল ভ্যান্ডেটা করেছে সেটা হচ্ছে 3 months এক্সটেনশন নিয়ে। এক্সটেনশনটা দেওয়া হয়েছিল ফর কোভিড প্যান্ডামিক অ্যান্ড ফর সাইক্লোনের কাজ করবার জন্য, জনগণের জন্য, এবং সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সেই পারপাসে অর্ডারটা দিয়েছিলেন। আজকে কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তার পারপাস বলেনি, তার রিজন বলেনি, শুধু পলিটিক্যাল ভ্যান্ডেটা করেছে পলিটিক্যাল অ্যাডভাইজারদের কথা শুনে। একদিন ওদের পস্তাতে হবে। दिल्ली का लड्डू जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। ज़्यादा खा लिया ना, इसी के लिए 7 साल में थोड़ा ज़्यादा हिम्मत बढ़ गया फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए। हर स्टेट इसको नहीं मानेंगे। आई विल रिक्वेस्ट ऑल द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल द IAS IPS ऑफिसर्स एंड द स्टेट कैडर्स ऑल्सो, प्लीज बी यूनाइटेड एंड स्टैंड द बैटल एंड स्टैंड हाई एंड फाइट द बैटल where the mind is without fear and the head is held high. Fight the battle. হাঁটতে জানে না, বাংলা মাথা উঁচু করে চলে, তাই চিত্ত জেতা ভয় শূন্য, উচ্চ জেতা শির। 3 মাস কি 2 মাস এটা ম্যাটার নয়, ম্যাটার হচ্ছে তুমি রিজন বলতে পারোনি। তুমি আমার চিঠির উত্তর এখনো দিতে পারোনি। 31 কিন্তু কেটে গেছে, রিটায়ার হয়ে গেছে, আর তুমি জানতেই না যে তোমার চিঠি আসার আগে সে অলরেডি সুপার অ্যানুয়েশন সে রিটায়ার করে নিয়েছে। তার কারণ তার আজকেই লাস্ট ডেট ছিল। এক্সটেনশনটা সে নাই বা করলো, সেটা তার নিজস্ব ডিসিশন, দ্যাট ইজ আপ টু হিম। এবার বলুন কি বলবেন? ওয়ার ইজ দ্য ন্যাশনাল চ্যানেলস? উইল ইউ আস্ক মি দ্য কোয়েশ্চেন অ্যান্ড উইল ইউ আস্ক দ্য সেম কোয়েশ্চেন টু নরেন্দ্র মোদি অর অমিত শাহ? প্লিজ, দে উইল ফিড সাম নিউজ to the media and don't, without cross checking, don't give it to the media like their publicity. Please cross check actual what is happening and what is wrong and what is right. दीदी, ये पहली बार नहीं है किसी ऑफिसर को इस तरीके से सेंट्रल डेपुटेशन पर लिया गया। 74 years में नहीं हुआ, 74 years में नहीं हुआ, और उन्होंने रिटायर करा। उन्होंने उसका मर्जी का माफिक, ये उसका मॉरल विक्ट्री है कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को सेव किया फ्रॉम डिजास्टर। ये तो उनका सुपर एनुएशन था, तो उनके पास ऑप्शन था, लेकिन जो ऑफिसर सर्विस में है, क्या ये स्टेट वर्सेस सेंटर के स्लग फेस पे वो लगातार हैरेस होते रहेंगे? अगर ऑफिसर्स को इसी क्यों होगा? ये होना नहीं चाहिए। इसी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसी के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा लक्ष्मण रेखा ठीक करके रखा। You know, Sarkaria Commission report to Supreme Court verdict. Everywhere, the state cadres, the state under the state government employees, the officers, they are being protected. Under the central government officers, employees, they are also protected. There is a Lakshman Rekha. Without consultation, it never happened. जयललिता का टाइम में, if I remember correctly, कुछ हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का verdict है, जो स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन नहीं करके नहीं कर सकता है। और इसमें डिटेल कंसल्टेशन ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जस्ट 48 आवर्स में एक लेटर देके बस जस्ट रिवर्स हो गया। तो इसको पॉलिटिकल वैंडेटा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जस्टिस तो अब नहीं दे सका। इनजस्टिस के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या? डराने चाहता है? हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं, और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो कवर्डाइज है वो डरते हैं, हम डरते नहीं है। अभी सबको एक कट्टा होकर उसको खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। Yes, I think that everybody should be united. Even all the opposition chief ministers also, they must raise their voice also. And it is a disaster that BJP government know they are totally failed to protect COVID, to protect Notbandi, to protect agricultural movement. They are totally failed. The economy has become total economic crisis. The country is facing, even so many countries they ban India because of COVID pandemic and all this. Narendra Modi never taken any decision to give free vaccine to the people. What we are asking from the beginning,
Even they are taking GST tax from the vaccines, and after that, when they are totally failed, they have nothing to do. They have only one work, that they are behaving just like a martial law. It is not a democratic country they are behaving. They are behaving as autocrats. They are behaving more than Adolf Hitler and Mr. Stalin.